ہاللیلویا. سو عید پینتیکوست یہ عید اب ایک آہستہ آہستہ یہ ایک بنتا جا رہا اور بنتا جائے گا، یہ فیسٹیول بنتا جائے گا. ہاللیلویا. رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اس کی پہلی 4 آیات. جی، رسولوں کے اعمال دوسرا باب اس کی پہلی 4 آیات. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. ہاللیلویا. عید پینتیکوست روح القدس کا نزول، قوت کا حصول. روح القدس کا نزول کیا ہے جی؟ قوت کا حصول ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. یہ خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ایک جگہ جمع تھے. اور یہ کب سے جمع تھے؟ رسولوں کے اعمال پہلے باب میں 10ویں آیت سے لکھا ہے، اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس ساتھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلیم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلیم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے. یعنی یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے اور یسوع مسیح نے جانے سے پہلے ایک بات کہی ہے. کیا بات کہی ہے؟ لوکا کی انجیل 24 باب کی 49 آیت. آئے ذرا وہ بھی پڑھ لیں. مقدس لوکا کی انجیل 24 باب 49 آیت. 24 چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 49. اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. جب تک نہ ملے کیا کرنا ہے؟ پھر ٹھہرے رہنا ہے، ویٹ کرنا ہے، دعا کرنی ہے جب تک نہ ملے. اس وقت اجازت نہیں ہے منادی کرنے کی، باہر نکلنے کی، بدروہیں نکالنے کی،
बीमारों पर हाथ रखने की, क्योंकि ये जिसके लिए ठहरना है, इसको यीशु मसीह ने कौन सा लिबास कहा है? कुव्वत का लिबास। क्योंकि खुदा की खिदमत खुदा की कुव्वत के बगैर नहीं की जा सकती। ये लिबास है जो आपको मिल जाता है, जैसे एक ऑफिसर को यूनिफॉर्म मिल जाता है, एक ट्रैफिक वार्डन जो है उसको एक यूनिफॉर्म मिल जाता है, और जब वो एक बड़े से बड़े ट्राले को भी हाथ देता है तो वो रुक जाता है। उसके पीछे क्या होती है? अथॉरिटी होती है। मैं और आप रोड पर खड़े होकर ऐसा करेंगे, वो नहीं रुकेगा। तो ड्राइवर किस चीज को देख रहा होता है? यूनिफॉर्म, वर्दी को, लिबास को। तो इब्लीस किस चीज को देख रहा होता है? इस कुव्वत के लिबास को जो आपने पहना होता है। हालेलुया। वो कभी भी आपकी सूरत को नहीं देखता। आप उसे कहें जी मैंने एमए किया हुआ, कहेगा सॉरी। आप कहेंगे जी मैंने एमडिव किया हुआ, वो कहेगा सॉरी। आप कहेंगे जी मेरा 1 करोड़ का बैलेंस है, वो कहेगा सॉरी। वो आप कहेंगे जी मैं अच्छे खानदान से हूं, नोबल घराने से, वो कहेगा सॉरी। आप उसे अपना जितना मर्जी तारुफ करा दे, सरदार काहिन के बेटे, कितना जबरदस्त प्रोफाइल है जी, कितनी हैवी सीवी है। वो ना क्या मैं जानती नहीं, मैं तो जो रूस से मामूर है मैं तो उनको जानती हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपका कोई मसला हो ना, अगर कोई बदलू आ जाए किसी घर विच, ईमानदारी ना दस्यो, अज झूठ नहीं बोलना। तुसी किन्नू ढूंढोगे? की लफ्ज आएगा? भाई। और मैं झूठ तो नहीं बोलने, किन्नू ढूंढोगे? कोई भाई। केड़ी मिशन का बंदा? भाई मिशन का बंदा। वो जरा माड़ा जो होगा, शायद कोई हैसियत भी ना होए, कोई तीजी पास होए, कोई चौथी पास होए, वो बाइबल नू बाइबल कहंदा होवे, वो फंड नू फंड कहंदा होवे, वो जो मर्जी कहंदा होवे, लेकिन वो जदों आंदा ना ते पाक रू दी कुदरत ना भरिया होया आंदा है ते नापाक रूहां नस जांदियां ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फकीह, फरीसी, उस वक्त के शरा के आलम, स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं जी? और ये अनपढ़ है, ये जाहिल है, ऐ साडी लिस्ट तो बाहर ने, ऐ साडी मिशन तो बाहर ने। लेकिन जेड़ा मिशन यीशु दा सी ना, वो उस मिशन में शामिल थे। हालेलुया। फिर वो कुदरत जाहिर हुई, वो मौजज़े हुए। 40 साल का लंगड़ा है, जन्म का लंगड़ा, मुर्दा आ गया पतरस के सामने, उन्हें कहा जिंदा हो जाए। पौलुस के सामने आ गया, जिंदा हो जाए। हैं जी, लंगड़े चले, बड़े बड़े काम हुए। ये इसके पीछे कौन सी कुव्वत थी? पाक रूह की कुव्वत थी। हालेलुया, हालेलुया। सो वो ठहर गए। ठहरना बहुत जरूरी है। ठहरने का मतलब क्या है? फर्मा बरदारी हमें होती है कि छेती छेती असी की शुरू करिए। पादरी साहब मैनू साल चर्च विच हो गया, कोई को मेरे बारे सोचो, को मेरे ते भी हथ रखो। हिस्के साहब ने एक बंदा मिलिया, हिस्के सरोज साहब ने, कहते की करन दे आजकल चर्च की खिदमत है? कहता डीकन। उस तो बाद हिस्के सामने आजकल केड़ी खिदमत है? कहता ओ डीकन।
यानी डीकन से अब मैंने क्या बनना है? एल्डर। अगर इस घर से हम चर्च में आ रहे हैं ना, मैं डीकन बनाऊंगा, एल्डर बनाऊंगा, मुबशर बनाऊंगा, पादरी बनाऊंगा, बिशप बनाऊंगा, तो ओहदों के पीछे खिदमत नहीं करनी। खिदमत में ओहदे नहीं होते या ओहदों के पीछे नहीं होते। काम ओहदा नहीं करता, काम पाकरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो वो ठहर गए। 2 लफ्ज थे, जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। और उनके जहन में था आलमे बाला, और उसके बाद उनके जहन में था बाला खाना। और ये एक घर उन्होंने लिया हुआ था। मेरी जो समझ में आ रही है, एक घर था जिसमें ये सारे रहते थे, बाला खाना में, अपर रूम में। यीशु मसीह ने पाक शाकत कहां पर अदा की? बाला खाना। ये हैकल का हिस्सा नहीं था, ये कोई बिल्डिंग, चर्च की बिल्डिंग नहीं थी, हैकल की बिल्डिंग नहीं थी, ये घर में सारे काम। और इतनी बड़ी कुदरत खुदा की, पाक रूह का नजूल होना एक घर में, पाक शाकत का अदा होना एक घर में। यीशु मसीह के आने से एक नए दौर का आगाज होता है। हालेलुया। मूसा ने खैमा इज्तिमा बनाया, सुलेमान ने हैकल बनाई, लेकिन यीशु मसीह ने हमें हैकले बना दिया। हालेलुया। उसके आने से एक नए दौर का आगाज हुआ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जिंदा खुदा का मक़दिस है? हालेलुया। और ये पाकरू जो मेरे और आपके अंदर है, ये क्या लिखा है? रोमियो 8:11 में क्या लिखा है? अगर मैं हवाला गलत कोट नहीं किया थे, हाँ जी, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, यानी जिंदा किया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुमने बसा हुआ है। हालेलुया। तो पाक रूह मेरे अंदर क़यामत का नुमाइंदा है। हालेलुया। मेरा बदन पड़ा होगा गोरा कब्रिस्तान की किसी कब्र में, पता नहीं गोरा कब्रिस्तान होगा भी कि नहीं, जहाज क्रैश हो जाए, है कुछ भी हो सकता ना भाई जी। अच्छा, माइल्स मनरो, अच्छा तुझी बीवी, बड़े बड़े हैं, हिस्किल सोच एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। बम धमाके में कितने हमारे चर्च में पाकिस्तान में बम धमाके हुए, फीती बन गए हैं जी, कीमा बन गए, बोटियां का पता नहीं चलिया। लेकिन जब पाकरू आएगा, हालेलुया, जहां पर भी हमारा बदन होगा, समुद्र की तह में भी होगा, कुछ भी होगा, पाकरू वहां पर आएगा। हालेलुया। उस कब्र के अंदर दाखिल होगा, उस जगह पर दाखिल होगा और मुझे वहां पर उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। तो फिर जिन्हें जिंदा करना है उधर ना, फिर दोस्ती कैसी होनी चाहिए? मरण तो पहले जे और राजी ना हो या पाकरू है फिर पाकरू आएगा कि कोई नूं रहन दो। इको बारी मेरे नाल मामूर होया सी ते मैंने मुड़ के 30 साल पूछया ही नहीं। जेड़ियां मैं गैर ज़बानां दित्तियां बोलियां ही नहीं, जेड़ी मैं खिदमत दित्ती वो कीती नहीं। इनू रहन दो, ये अपने टाइम ते जिंदा होएगा। वड्डी क़यामत ते, वड्डी क़यामत ते इसे ठहरना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अमाल में दोबारा आ जाएं, पहला बाब। हालेलुया। वो बाला खाना पर चढ़े,
जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इन्द्रियास और फिलिप्पुस और तोमा और बरतुल्माई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमून ज़ेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। अब ये मशगूल हो गए हैं, 10 डेज के लिए दुआ में ठहर गए। हालेलुया। और दूसरे बाब की पहली है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। और पहले बाब की 14वीं आयत बताती है, उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर। एक जगह तो लोग जमा हो जाते हैं पर एक दिल नहीं होते। वो 120 थे लेकिन दिल एक थे। हम 120 होते हैं और दिल भी कितने होते हैं? 120 बटा है जी। ये कुव्वत ऐसे नहीं आती, कुछ हुआ है। जब आप यूनाइट होते हैं ना, कुछ होता है। क्या लिखा है? अगला लफ्ज क्या लिखा है? यकायक। हालेलुया। सडनली। अपना हाथ अपने दिल पर रखिए, बोलिए यकायक, यकायक, यकायक। अचानक, दफातन, सडनली कुछ होगा, कुछ होने वाला है मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में। यकायक, 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 यकायक। आंखें बंद कीजिए और बोलिए यकायक, यकायक। मेरी जिंदगी में पाकरू कुछ करने वाला है, कुछ होने वाला है। आसमान खुलने वाला है, आसमानी कुव्वत आने वाली है, पाकरू नाजिल होने वाला है, पाकरू मुझे बदलने वाला है। यकायक। हालेलुया। यकायक, यकायक। हालेलुया। शंदा रामा कामाना का बायाला जोतोरो को बोलो। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आसमानों से आवाज ना आए। लेकिन अगर तू उसके लिए ठहरा हुआ है, उसकी बरकत, उसकी नेमत को पाने के लिए ठहरा हुआ है और ठहरा रहेगा, तो फिर तेरी जिंदगी में, तेरे खानदान में यकायक कुछ होगा। हालेलुया। शंदा रामा कामाना का बायाला जोतोरो शोतोरो बोगो बोलो। यकायक कुछ होने वाला है। मुझे बाकुल कह रहा, स्टे कर इस जगह पर। यकायक। हालेलुया। शिंदी रिमा कामाना का बायाला रिमा संदा रामा शंदा रामा कामाना का बायाला। आंखें बंद कीजिए, बहनों का हाथ पकड़ ले। रिमा कामाना का बायाला दा था दा दा दा। इसको रिसीव कीजिए ईमान से। जो कुछ आपकी जिंदगी में यकायक होने वाला है। रिमा खामाना दा बायाला दा था दा बाला दा दा। रिमा संदारा, इसमें मेरी कोई सोच नहीं है। रिमा गैर ज़बानी बोलना शुरू करे। रिमा कामाना का बायाला दा 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 दा। रिमा कामाना का बायाला दा 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 दा। हिगा बारा का बायाला दा 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 दा। रिमा कामाना का बायाला दा दा बा 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 हिवा दा दा दो 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 दो। ओ बहने दीजिए फ्लो में अपने आप को। रिमा कामाना का बायाला दा दा का बला दिए। यकायक, यकायक, यकायक। यामा कामाना का बायाला दा 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 दा। चंदेरी बाबा 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 हिबा रो 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 रो। बोलते जाए, बोलते जाए। ओ गैर ज़बानी बोलते जाए। और जो भरना चाहते हैं, ओ बाकरू ठहरा हुआ है, गैर ज़बानी उतरी हुई है, ओ वो आपको भर रहा है। हालेलुया। नई नई ज़बाने, नई नई ज़बाने, नई नई ज़बाने, नई नई ज़बाने, नई नई ज़बाने। रबा रबा दा 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 दा। बोलते जाए, बोलते जाए, बोलते जाए। रबा 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 रबा। शंदेरी बारा रा रा रा। यकायक, 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 यकायक। रबा 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 रबा। ओ रा 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 दा 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 दा। यकायक, यकायक, यकायक। रबा 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 रबा। शंदेरी रा 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 रा। हिगा बारा दो 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 दो। हिबा रबा 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 रबा। शंदेरी ही को हिया वा हिया वा वा शंदेरा।
Rasi ram 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 ram. Ribro pro 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 pro. Ribra bra 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 bra. Re ra ra ya 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 do 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 hi ga ba ra ga ba ya na na tha ra yaka yakra bra bra yaka yakra bra 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 bra. Shanderi bra 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 Shanderi da 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 hi ga ba ra ga ba ya yaka yakra bra bra yaka yakra bra 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 bra. Shanderi da 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 yaka yakra bra 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 bra. ओ वो तेरे अंदर को धो रहा है, ओ तेरे अंदर को धो रहा है, तेरे होंठों को जो नजीस है नापाक है उनको पाक कर रहा है। हालेलुया। अपने मज़बा के कोयला से रीमा का माना गा बया ला 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 रीमा रा 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 रीना चा 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 वो को यो लो सो तो रा 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 यका यक यका यक यका यक यका यक रा 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 यका यक यका यक यका यक यका यक रा 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 रीमा रा 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 रीमा रा 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 रा। ओ गैर ज़बानें नहीं मिल रही है, ओ जो रुकावटें भी दूर हो रही, जो बड़े अरसे से आप बोल रहे थे, आज आपको एक नया फ्लो मिल रहा है, नई कुव्वत, नया जोर, नई ज़बानें रे रा 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 शंदे रे रा 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 रे रा 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 ही का पाया ला सा ता 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 रब 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 ही का रो गबला 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 शंदे रे रा 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 ओ न्यू फ्लो रे रा 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 रिबल बल बल रा 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 शंदे रा 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 रिबल बल बल रा 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 शंदे रा 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 ही बरो हाई का रा 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 Rab 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 hi ko sotara shatta rama rima ro pro 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 prom nam 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 nam. Hallelujah. 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 Shin. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. आमीन हालेलुया। कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, आमीन। कुछ हुआ है और कैसे हुआ है? कौन सा लफ्ज है? यका यक। कौन सा लफ्ज है? यका यक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आया उसके जलाल के लिए भरपूर हालेलुया। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। हालेलुया। जोर की आंधी, कुव्वत का लिबास। हालेलुया। ये आंधी जब चलती है ना तो कुछ होता है, पता आपको? ये आंधी चली थी जब वो मिस्र से निकले थे। आए जरा मेरे साथ, आ जाए जल्दी से। थैंक यू होली स्पिरिट। शिंदे रिवांगा खरूज। थैंक यू। 14वां बाब, इक्कीसवीं और 22वीं आयत। हालेलुया। तो ये आंधी क्या करती है? पाखरू की आंधी चलती है, क्या करती है? आपके लिए रास्तों को बनाती है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپر نیچرل ہے. یہ جو پاک روح کی قوت کیا ہے جی، یہ سپر نیچرل کام کرتی ہے. سمندروں کو تیرے لیے میرے لیے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اس میں سے راستہ بنا دیتی ہے. ہاللیلویا. یہ بڑی ڈیپ سٹڈی ہے. یہ پاک روح کی آندھی، پاک روح کی ہوا چلنے لگی ہے، میرے جیون کو وہ بدلنے لگی ہے. اگر حوالہ گنتی والا مل جائے نا، بٹیروں والا، تو وہاں پہ لکھا ہے وہاں پر بھی آندھی چلائی اور پھر کیا ہوا؟ بٹیرے آگئی خیموں میں. ہاللیلویا. پاک روح کی جب آندھی چلتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے؟ آپ کے لیے سپر نیچرل کام کرتی ہے. ہاللیلویا. اور آپ کے لیے بیابانوں میں وہ من بھی مہیا کرتی ہے اور بٹیرے بھی لے کر آتی ہے. ہاللیلویا. وہ تجھے اچھی اچھی نعمتوں سے سیر اور آسودہ کرتا ہے. ہاللیلویا. جب پاک روح کی آندھی چلتی ہے، ہاللیلویا، جب پاک روح کی ہوا چلتی ہے تو یہ بڑے بڑے کام کرتی ہے اور وہ تیرے لیے کام کرے گا. لیکن یہ کام کیسے ہونے والا ہے؟ یکایک. ہاللیلویا. یکایک. ہاللیلویا. پاک روح دی آندھی جی، پاک روح دی ہوا ہے. ہاں، لیکن آپ کے لیے تو ہے، لیکن دشمنوں کے لیے آندھی خطرناک ہے. ذرا نکالیں خروج کی کتاب 15واں باب، اور کیا لکھا 10ویں آیت؟ تو نے اپنی آندھی کی پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا. وہ زور کے پانی میں سیسے کی طرح ڈوب گئے. وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ پاک روح آپ کے لیے کیا بناتا ہے جی؟ راستے ہموار کرتا ہے، راستے بناتا ہے. ہاللیلویا. سمندروں کو 2 ٹکڑے کرتا ہے. لیکن جو راستہ شارون آپ کے لیے کھلا ہے، اگر میں اس میں سے داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہ میرے لیے خطرناک بن جائے گا. کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، وہ فرعون اور اس کے رتھوں کے لیے نہیں تھا. ہاللیلویا. پاک روح کی ہوا، خدا کا دم، اس کے نتنوں کے دم سے ہاللیلویا پانی ڈھیر ہو گیا. ہاللیلویا. آئیں ذرا اور حوالہ جات پڑھ لیتے ہیں. یہ اس کا دم کرتا کیا ہے؟ اس کا دم مقدس دم ہے، اور اس کے نتنوں میں سے جب دم نکلتا ہے تو وہ آندھی کا کام کرتا ہے. ہاللیلویا. آئیں ذرا ایک اور حوالہ دے لیں. پیدائش 2 باب. خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو کیا ہوا جی؟ انسان جیتی جان ہوا. میرے نتنوں میں کس کا دم ہے؟ خدا کا دم ہے. جب آدم کے نتنوں میں دم پھونکا تو ایک تو دم وہ جو انسانی روح تھی، جو میری روح تھی، وہ آدم کے اندر آئی، اور دوسرا اس کے اندر پاک روح داخل ہوتا ہے. اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو پاک روح سے جدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی روح جو ہے وہ اس کے اندر رہتی ہے، لیکن وہ بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے. آج وہی دم یہاں پر موجود ہے. ہاللیلویا. اس کا دم اور کیا کیا کرتا ہے ذرا دیکھیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. جی ویسا نکالیے زبور کی کتاب. زبور 33 آیت نمبر 6. آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا ہے. ہاللیلویا. تو یہ دم کیا ہے؟ یہاں پر اگر آپ ہیبرو میں دیکھیں، عبرانی میں دیکھیں، تو دم کے لیے جو لفظ ہے عبرانی وہ رواح، روح، خدا کا روح.
اس نے کیا کیا جی؟ اس کے منہ کے دم سے وہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا لشکر جو کچھ کائنات میں ہے پاک روح اس کو بنا رہا تھا. پھر ایک اور حوالہ پڑھیں، ایوب کی کتاب 26ویں باب کی 13ویں آیت، 26:13، 26ویں باب کی 13ویں آیت. اس کے دم سے آسمان کیا ہوتا ہے جی؟ آراستہ ہوتا ہے. او ڈیکور کر دیتا ہے وہ. ہاللیلویا. وہ اپنے پاک روح سے میں کیا کر دیتا ہے؟ ہماری تزئین و آرائش کر دیتا ہے جی، اور ساری ڈیکوریشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاللیلویا. وہ کیوں کر رہا تھا پتا آپ کو؟ آپ کو تو خدا کا روح کیا کر رہا تھا؟ پانی کی سطح پر جنبش. اور جنبش کے لیے جو انگلش لفظ بروڈنگ بھی ہے، ہوورنگ بھی ہے، مرغی کا انڈوں پر بیٹھنا یا پرندے کا منڈلانا. ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے بیٹھتا ہے تاکہ انڈوں میں سے کیا نکلیں. یا پاک روح جنبش کر رہا تھا تو تخلیق کا کام کر رہا تھا. ہاللیلویا. اور جنبش کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے رخف. رخف کا پتہ کیا مطلب ہے؟ رخف کا مطلب ہے اپنی ذاتی رہائش گاہ بنانا. پاک روح جب جنبش کر رہا ہوتا تو کیا کر رہا تھا؟ ہمارے بدن کو، کیونکہ تم نہیں جانتے تم زندہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. تو خدا کا روح کیا کرتا ہے جی؟ ہمارے بدن کو اپنی کیا بولے؟ گھبرائے نہیں. میں سنا رہا، میں نہیں گھبرا رہا. تو جواب دے دے کہ گھبرا دے. کیا بنا لیتا ہے؟ آپ کو مطلب 3 قسم کے ارواح ہیں: ابلیس کا روح، انسان کا روح، شیطان کا روح. اور تینوں ارواح کو اپنا اظہار کرنے کے لیے بدن کی ضرورت ہوتی ہے. شیطان کا روح بھی کہتے تھے قبضہ کرتا ہے ناپاک روح بدن. اور میرے اندر روح ہے، یہ بھی اپنا اظہار کیسے کرتی ہے؟ بدن سے. خدا کا روح بھی اپنا اظہار کیسے کرتا ہے؟ بدن سے. ہاللیلویا. اب یہ تینوں ارواح کو اپنا اظہار کرنے کے لیے کیا چاہیے جی؟ بدن. جب ہم اس کے لہو سے خریدے جاتے ہیں نا تو پھر ہم اس کی ملکیت ہو جاتے ہیں. ابھی شاہرون کہہ رہا تھا اس کو گیسٹ نہ بنائیں. گیسٹ کو ہم کتنے ٹائم کے لیے رکھتے ہیں؟ تھوڑی دیر لیا جی، چاہ پلائی، کھانا کھلایا جی، 1-2 دن ٹھہر جاتے ہیں. پتہ چاہے میں کوئی کرتے خود ہو جائے گا. لکھا ہوتا تھا وہ بڑے ہمارے گھروں میں، یہ سعودی عرب سے دبئی سے آتی ہوتی تھی چیزیں، بڑے کارپیٹ ہوتے ہیں، لکھا تھی ان سین گیسٹ. میں کہتا ہوں وہ غلط تھا. اور یہ سیدھی فوٹو بنی ہوتی سیدھے ہوتے تھے، تھلے لکھا تھا ان سین گیسٹ. یہ گیسٹ ہے یا مالک ہے؟ جی وہ اجے بھی کرنے لگے نا تو تار دے. اگر تسی گھر دے مالک کو تو گیسٹ ہے تو کیسا فیل کرے گا؟ وہ بولے ہیں کیسا فیل کرے گا؟ وہ مالک ہے، لارڈ، کیوریوس، مولا، آقا. ہاللیلویا. تو پھر وہ کیا ہے؟ جنبش کا ہے جی رخف. ہم اس کی کیا جی؟ ذاتی رہائش گاہ. آپ کو ہم صرف 7 ایئرز آسمان پہ رہیں گے. خدا آسمان پر رہتا ہے، اور پہلا خیمہ خدا نے آسمان پر زمین پر بنایا، خیمہ اجتماع. لیکن اصلی خیمہ جو تھا وہ کہاں پر خدا کا تھا؟ آسمان پر. اور پھر خدا نے ہیکل بنائی، تباہ ہوگی، دوسری ہیکل تباہ، تیسری ہیکل تباہ. اب چوتھی ہیکل بننے جا رہی ہے، اور یہ بنے گی خداوند کے فضل سے، کلام کے مطابق. میں کیمرے میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں خداوند کے فضل سے بنے گی. اور اس ہیکل میں ایک وقت آئے گا اینٹی کرائسٹ بیٹھے گا تسلنیکیوں کے خط کے مطابق.
اور یہ دن بہت قریب ہے، یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ چائنا اور رشیا کی کرنسی وہ متفق ہو گئے ایک کرنسی پہ۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ حزقیل 38واں 39واں باب، یہ اچانک کیوں ہے؟ رشیا اور اس کا پریزیڈنٹ کھڑے اور ان کو نے کہا جی ساڑھی کرنسی 3-4 اور ملک بھی آ گئے ہیں۔ یہ سارے حالات کہاں پر جا رہے ہیں؟ ایلون مسک کو اجازت مل گیا پرسوں کے، میں بتا رہا تھا جی کہ وہ اب دماغ میں وہ چپ، یہ پرسوں کی نیوز تھی، اس کو اجازت مل گیا کہ دماغ میں کیا کر دے جی، دماغ کے اندر، ماتھے میں نہیں، ہاتھوں پہ نہیں، دماغ کے اندر۔ یہ سارے حالات کہاں پر جا رہے ہیں؟ اور اینٹی کرائسٹ پیدا ہو چکا ہوا ہے سکالرز کے مطابق، اور اب وہ ظاہر ہونے والا ہے۔ اور یہ باتیں تقریباً میں تو 35 سال سے بتا رہا ہوں، آمنے سانی میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک اور ریپچر بھی، اور یہ ساری باتیں جو ہم کیا کرتے تھے، یہ ساری باتیں جا رہی اسی طرف۔ لیکن جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ گیٹ ریڈی، تیار رہیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تیاری آپ نے کرنی ہے، اور ابھی کچھ جوان یہاں پر موجود ہیں، ہم ان کو سامنے بلائیں گے، اور یہ یسوع کی دلہن کو تیار کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو اس کا دم کیا کرتا ہے جی؟ آراستہ کرتا ہے۔ آپ اس گھر میں کب رہتے ہیں؟ جب آپ اس گھر کو خرید لیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے خون سے اس گھر کو خرید لیا ہے، اور اب پاک روح اس کا مالک ہے۔ یہ پاک روح کا ذاتی یہ رہائش گاہ ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ پھر ساتھ ساتھ رہیں گے، اور پھر خدا جب نیا آسمان نئی زمین بنے گی، خدا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، خدا کہے گا او بھائی میرے لوگ کی تھلے زمین دے رہ رہے، میں آسمان دے رہ کی کرنا۔ اور پھر لکھا خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان، اور وہ ان کے درمیان رہے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا بھی آسمان چھاڑ کے کہنا میں کی کرنا آسمان پہ۔ اور پھر اس کے تخت میں سے پتہ کیا جاری ہوگا؟ آئیں آخری ایک دو بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کلوز کریں گے، دعا کریں گے، کچھ ٹائم کے لیے پرستش کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب، ہاللیلویا، 22واں باب۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا تخت بھی ہے اس شہر میں، اور برے کا تخت بھی ہے، اور یہ جو دریا نکل رہا ہے یہ پاک روح کا دریا ہے۔ آپ کو پتہ نئی زمین میں there is no سمندر، there is no river، کوئی کنال شنال کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ نئی زمین میں میں پڑھ رہا تھا، مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے، ہاں جی، سمندر بھی نہ رہا، سمندر کوئی نہیں ہے۔ اب میں پریشان تھا کہ اب شارون سیلفی کیسے بنائے گا، ادھر تو بیچ ہے نہیں بیٹی۔ اب پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہاں پر کیا ہے؟ اب پاک روح کا دریا خدا کے تخت کے بیچ میں سے بہ رہا ہے۔ اور آج صبح ہی وہی دریا خدا کے تخت کے بیچ میں سے جاری و ساری۔ آمین۔ یہ دریا کرتا کیا ہے؟ آخری حوالہ پھر ہم دعا کریں گے۔ حزقیل کی کتاب، بک آف ایزیکیل، حزقیل کی کتاب، 47واں باب، چیپٹر نمبر 47۔ پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا ذرا اس کو۔ پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازے پر واپس لایا،
हालेलुया। और क्या देखता हूं कि हैकल के आस्ताने के नीचे से पानी मशरिक की तरफ निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरिक की तरफ था। ये चौथी हैकल जिसे विजन में देखी है, ये जो बनने जा रही है और एग्जैक्ट उसी जगह पर बनेगी। अब वो ये सुपर नेचुरल तरीके से बनेगी, ठीक है, ये सुपर नेचुरल तरीके से बनेगी। मैं अभी यहां पर जिक्र नहीं करना चाह रहा। तब वो शिमाली फाटक की राह से बाहर लाया, मशरक की तरफ था, और पानी हैकल की दाहिनी तरफ के नीचे से मस्बा की जनूबी जानब से बहता था। ये कहां से बह रहा है जी? हैकल के कहां से जी? नीचे से मस्बा की। ये नीचे से बह रहा ना। अगर आपने इस पानी को पीना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। आजकल तो हमारा ना जी टूटियां लगियां ने, लेकिन उस वक्त कैसे पानी पीते? हम खुद पीते रहे, हम खुद नहर का पानी पीते रहे, वक्ती नहर का पानी पीते होता सी, कोई साडा पेट अपसेट नहीं होता सी, कुछ भी नहीं होता सी। कोई सानू क्या गया सी कि चलदा पानी पी जाओ। और फिर जब हमने पानी पीना होता था ना, हम क्या करते थे? झुकते थे। इन्होंने गोडे मुंह ते लाने पैंदे ने। मस्बा से पानी लेने के लिए गोडे मुद्दे मारने पैंदे ने। और फिर हम क्या करते थे जी? ये नहीं कर बुक भरन ली भी, बुक समझ हो ना, ऑर्डर लोगो चुल्लू ये। हालेलुया। प्यास बुझाने के लिए फिर झुकना पड़ता है, अपनी आकड़ तो थल्ले आना पैंदा है, अपने स्टेटस तो थल्ले आना पैंदा है। जे ओ आ गया थल्ले तो तू क्यों नहीं आंदा थल्ले मामा? तो है। कुछ लोगों की आकड़ उन्हें तबाह कर देती है। मैंने ही देखा है, हुकूमतें तबाह हो जाती हैं, पता है, मुल्क तबाह हो जाते हैं, सिर्फ अपनी अना, अपनी खुदी। लेकिन अगर तूने पाक रूह की कुदरत को हासिल करना तो फिर तुझे झुकना पड़ेगा। हालेलुया। अगर इस पानी से शेर और आसूदा होना चाहता है, हालेलुया हालेलुया। आपकी फील्ड में भी बड़े लोग होंगे ना, बड़े आकड़बाज होते हैं, लेकिन जो लीम होते हैं उनको पसंद किया जाता है। ऐसे ही है हर फील्ड में। तो फिर ये जो हमारी फील्ड है, इसमें जब पादरी के अंदर आकड़ हो गए हैं जी, देखो जा पर आकड़ नहीं होनी चाहिए। और ये पानी बह रहा है जी। अच्छा, तो शिमाली फाटक की राह से बाहर लाया, मुझे उस राह से जिसका रुख मशरक की तरफ है, बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरकी रोया फाटक पर। और क्या देखता हूं कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है। उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी, मशरक की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा। इस रेफरेंस को जियो में जरा चेक करना बेटे जल्दी से। 1000 हाथ नापा और मुझे पानी में से चलाया, और पानी टखनों तक था। ये पाक रूह का दरिया है जी, जो बह रहा है, लेकिन बह कहां से रहा? हैकल के मस्बा के नीचे से। हालेलुया। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास है, जैसे कि किताब मुकद्दस में, उसमें से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। अगर वो हैकल में से खुदा का दरिया, जो पाक रूह का दरिया बह रहा है, अब तुझे सोच लेना चाहिए, न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक तू खुदा की हैकल है, और ये पाक रूह का दरिया और नदियां तुझसे बहनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। 1000 हाथ नापा, कितना जी?
आधा किलोमीटर, इसलिए मैं कहना जियो ना रखा करो। कितना नापा जी? आधा किलोमीटर। अच्छा, और पानी कहां तक आ गया जी? गिट्टियां तक। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे उसमें से चलाया, और पानी कहां तक आ गया जी? घुटनों तक। कितना और चलाया गया जी? आधा किलोमीटर। पहले आधा किलोमीटर, दूसरा आधा किलोमीटर, कितने किलोमीटर हो गया? 1 किलोमीटर। इसका मतलब यह है शारून बेटे कि जितना पाक रूह के दरिया में चलेंगे, पाक रूह की ज़ुरी में चलते चले जाएंगे। हालेलुया। को गल समझ आ रही है? आप उसके रूह से मामूर होते चले जाएंगे। ये लेवल्स हैं, एकदम नहीं तुसी वड्डे हो गए। एक बच्चा पैदा जे 30 साल का होया तो मां भी सुन देगी हाय हाय। बाय एंड बाय, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। पहले पानी कहां तक है? टकड़ों तक हम चल सकते हैं। मैं बड़ा खुश होता, पाकरू से मामूर में बड़ा खुश होता, मैं चलन गया, पाकरू मैंने मिल गया। जम्मी जी देखो, फिर एक और लेवल आता आपकी जिंदगी में। कौन सा लेवल आता है? लेकिन घुटनों तक। अच्छा, आगे चले, आधा किलोमीटर और चलेंगे मेरे साथ? बोलो। अच्छा, बहुत धीमे हैं आप। फिर उसने 1000 और नापा, यानी आधा किलोमीटर और नापा, और मुझे उसमें से चलाया, और पानी कमर तक आ गए। ये अगला लेवल, थर्ड लेवल। समझ रहे लेवल? तो पाकरू ये चाह रहा है कि आप सिर्फ 30 साल हो गए ने, तू गिट्टियां तक ही पानी रखे है। इसमें किसका कसूर है? दरिया तो बह रहा है। इसका मतलब तू नहीं चल रहा, स्टैग्नेंट, जमूद का शिकार हो गया है, रुक गया है, खलो गया है, साकत हो गया है। दरिया तो बह रहा, दरिया तो नहीं रुका, दरिया तो उसके तख्त में से जारी है, बट यू आर रुक गया। आप रुक गए, आप रुक जाते हैं। तुसी ब्रेका ला लेंदे हो। हबक्कूक कहता कुछ भी ना हो, मुझे तू चाहिए। हमें क्या चाहिए? मैं अभी, मुझे खुदा, मेरे थॉट्स में ना सेलिब्रिटीज आ रही थी। मैं डांटा, मैं कहा हाय हाय, शाहरुख कितों आ गया मेरी विजन से। तो खुदा ने मुझे बात सिखाई। मैंने कही मुझे क्यों दिखा रहे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज? खुदा ने क्या, एलोन मस्क, बिल गेट्स, ये वो, हाँ जी, मुल्क चला रहे हैं वो लोग, बड़े बड़े लोग ना, लोग मरते हैं उनके साथ तस्वीरें बनाने के लिए। वो खुदा कह रहा है किन्ना कुछ मुल्क चला रहे ने, जो चीज खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, जजीरे खरीद सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है? इनका नाम किताबे आपने लिखा, तेरा लिखा हुआ है। हालेलुया। ये सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ये निजात नहीं खरीद सकते। निजात मैं भी नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं उस पर ईमान लाया जिसने मेरे लिए निजात का सारा बंदोबस्त कर दिया। और मैंने कहा खुदावंद मैं ईमान लाता हूं। उन्हें कहा निजात तेरी आज तो होगी, जा। दुनिया मुझे शायद ना जानती हो, आपको ना जानती हो, आपके साथ तस्वीरें ना बनाना चाहती हो, आपका ऑटोग्राफ ना लेना चाहती हो, आपके सिग्नेचर ना लेना चाहती हो, लेकिन एक है जो तुझे जानता है और जो हर वक्त तुझे देखता रहता है। उन्होंने तस्वीरें उसकी हाथ के थैली पे नहीं है, सेलिब्रिटीज की तस्वीरें उसकी हाथ के थैली पे नहीं है, लेकिन तेरी तस्वीर उसके हाथ की थैली पर है। हालेलुया, हालेलुया। वो सेलिब्रिटीज को उसने आंख की पुतली नहीं कहा, तो उसकी आंख देखे खुदा ने आपको रखा क्या ऊपर हुआ, वो तो लेवल की है। हालेलुया। फिर थोड़ा जब मैं सीना फुला रहा हालेलुया, तो पानी कहां तक आ गया जी? कमर तक। वो चला रहा है, दरिया बह रहा है, दरिया नहीं रुका। वो कह रहा तू भी चलता रहा,
तेरा लेवल बढ़ता चला जाएगा। गल सारी निजी, ये कभी दरिया नहीं रुकता, पाखरू का दरिया नहीं रुकता, उसकी 19 कम नहीं होती। ये हम क्या होते हैं, असि रुक जाते हैं। अगला लेवल की आ गया जी पानी का, कितने किलोमीटर हो गया? 1.5। साहब तो बड़े पक्के हो। फिर उसने 1000 और नापा, यानी आधा किलोमीटर। कितने हो गए जी? और वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जे को पहुंच गया। हालेलुया। और ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना मुमकिन ना था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता क्या है? ये दरिया अबूर ही नहीं कर सकते अपनी ताकत से। खुदा कह रहा है इदे च गोते मारदा रहा है। निकलना नहीं है इस दरिया से। डूब भी जाए पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। कहना डूब जा पर मरेगा नहीं। इधे ची गोते खांदा रहे, तैराकियां करता रहे, पीछे जा आगे जा, इससे तर बतर रहे। हालेलुया। और नहीं निकलना। तो जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस होंगे इससे, हालेलुया, पर अबूर करने की कोशिश ना करी। इसके अंदर रहना तेरी जिंदगी है। हालेलुया। 2 किलोमीटर हो गया ये एक्सपीरियंस। आदम ज़ाद क्या तूने ये देखा? तब मुझे लाया और दरिया के किनारे पर वापिस पहुंचाया। और जब मैं वापिस आया तो क्या देखता हूं कि दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त है। अब ये देखे इस दरिया के किनारे। तब उसने मुझे फरमाया कि ये पानी मशरकी इलाके की तरफ बहता है और मैदान से होकर समुंदर में जा मिलता है, और समुंदर में मिलते ही उसके पानी को शीरीन कर देगा। और यूं होगा जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा, और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा और वहां शीरी हो गया। पर जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा जिंदगी बख्श। हालेलुया। दरिया छोटा होता है, समुंदर कितना बड़ा होता है। जो समुंदर विच गया उन्होंने भी मिठा करता। कहना जा जेड़ी मेरी बरकत है तेरी हुई। आप कभी अपने आप को छोटा ना समझें। खुदा आपको बड़े बड़े चीजों के लिए बड़ी बड़ी जगहों पर इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये दरिया बह रहा है। आमीन। हालेलुया। सब कुछ मीठा करने वाला है। हालेलुया। आपको कसरे शीरी बनाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। कायम खड़े हो जाए। हालेलुया। शानदार नाम रखा।